Assalamu alaikum, my dear students of class 7th. This is Mubashira Naz, your English teacher, and today I am here to present the poem To Sleep. The poem is written by William Wordsworth. Dear students, let's go for it. To sleep. A flock of sheep that leisurely pass by, one after one, the sound of rain and bees, murmuring the fall of rivers, winds and seas, smooth fields, white sheets of water, and pure sky. I have thought of all by turns, and still I lie, sleepless, and soon the small birds' melodies must hear, first uttered from my orchard trees, and the first cuckoo's melancholy cry. Even thus last night, and 2 nights more I lay, and could not win thee, sleep, by any stealth. Without thee, what is all the morning's wealth? Come, blessed barrier between day and day, dear mother of fresh thoughts and joyous health. प्यारे बच्चों, विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत बड़े शायर इंग्लिश ज़ुबान के रहे हैं। टू स्लीप जो उन्होंने पोएम लिखी है, उन्वान खुद ही बताता है। टू स्लीप यानी सोना, नींद भरना। इसकी अहमियत इसमें बताई गई है कि नींद हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। शायर कहते हैं, A flock of sheep and that leisurely pass by, one after one, the sound of rain and bees, murmuring the fall of rivers, winds and seas, smooth fields, white sheets of water and pure sky. I have thought of all by turns, and still I lie sleepless. शायर कहते हैं कि शीप का एक बहुत बड़ा झुंड जो कि आराम से चले जा रहा है, एक के बाद दूसरा। साउंड ऑफ रेन, बारिश की जो आवाज़ आती है, एंड बीज मर्मरिंग, और बिनबिनाती हुई मधुमक्खियों की आवाज़। द फॉल ऑफ रिवर्स, दरिया के बहने की आवाज़, या हवाओं की, या समंदरों की आवाज़। स्मूथ फील्ड्स, white sheets of water and pure sky. I have thought of all by turns. या चाहे खेत खलियानों की बात हो, white sheets of water, पानी की साफ सुथरी तहों की बात हो, pure sky, साफ शफाफ आसमान हो। I have thought of all by turns, and still I lie sleepless. ये ऊपर जितनी भी बातें शायर कह रहा है कि मैंने इन सब के बारे में सोचा, एक के बाद एक ख्याल के बाद दूसरा ख्याल आ रहा हूँ। ये ख़यालात मेरे जहन में बार बार आ रहे हैं, एक के बाद दूसरा आ रहा है, लेकिन फिर भी मेरी आंखों में नींद नहीं है। I have thought of all by turns and still I lie sleepless. फिर भी मैं पड़ा हूँ, नींद के बगैर पड़ा हूँ। एंड soon the small birds melodies, और यहाँ तक कि बहुत जल्दी ही मैं परिंदों की आवाज़, मीठी मीठी आवाज़ें must hear, first uttered from my orchard trees, जो कि पहले मेरे बागीचे से आती है। एंड द फर्स्ट cuckoo's melancholy cry, और जो सुबह सवेरे कुकू की वो दर्दनाक पुकार आती है, चीख सी आती है। यहाँ तक कि तब तक मैं जागा हूँ, बिल्कुल नींद के बगैर, यहाँ तक कि सुबह हो गई। Even thus last night and 2 nights more I lay. हालांकि जो पिछली रात मेरी ऐसे ही गई नींद के बगैर, and 2 nights more I lay, और 2 रातें मैं ऐसा ही रहा नींद के बगैर, and could not win thee, sleep, और फिर भी मैं नींद को पा नहीं सका, नींद मेरे पास आ नहीं पाई, मैं इसको जीत नहीं पाया। बाय एनी स्टील्थ, किसी भी तरह से, कोई भी कोशिश करके
یہ نیند میرے پاس نہیں آئی. وداؤٹ دی وٹ از آل دا مارننگس ویلتھ. اب شاعر نیند سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے بغیر صبح کی یہ رونقیں کس کام کی ہے. کم بلیسڈ بیریئر بٹوین ڈے اینڈ ڈے. جو کہ رات ہے اس کو بلیسڈ بیریئر، یعنی اس نیند کو بلیسڈ بیریئر کہا ہے شاعر نے، کہ 2 دنوں کے درمیان رات آتی ہے اور رات میں ہم سوتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے، کیونکہ اگر یہ نیند نہ آئے تو ہم صبح کی رونقیں بیکار لگتی ہے، کوئی چیز ہمارے دل کو نہیں بھاتی. ڈیئر مدر آف فریش تھاٹس اینڈ جوائس ہیلتھ. جو کہ ضروری ہے یہ نیند، تاکہ ہمارے ذہنوں میں صبح سویرے بالکل تازہ ترین پھر سے خیالات آئے اور ہماری صحت اچھی ہو، خوشحال ہو. تو بچوں یہ تھا آج کا لیسن، جو کہ تھا ٹو سلیپ، ولیم ورڈس ورتھ کی لکھی ہوئی پیاری سی پوئم ہے، اور اس میں نیند کی اہمیت بتائی گئی ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. چلیے بیٹا آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.